Danas ću vam pokazati kako da pripremite i date svom vrtu potpunu, prirodnu i organsku prihranu za vaše povrće, voće i cvijeće. Prijatelji, bilo bi nam drago da lajkujete naš video i da se pretplatite na naš kanal. Hvala na tome. Pa idemo na video jer vas čeka mnogo korisnih savjeta. Dobrodošli! U posudu sipajte 2 kašike taloga od crne kafe. Kafeni talog je prirodno đubrivo bogato azotom koje poboljšava rast biljaka, strukturu zemljišta i štiti od štetočina. Dodajem 1 kašiku suvog kvasca i 200 ml tople vode. Sve zajedno dobro promiješajte i ostavite da odstoji 1 sat. Ove sastojke svi imamo u svojoj kuhinji i zato nemojte bacati novac na nezdrave hemijske preparate. Ova organska prihrana ojačat će korijenov sistem, potaknuti rast cvjetova i plodova i pružiti biljkama sve potrebne mikro i makronutrijente. Dobit ćete jake i zdrave biljke. Ovu tekućinu razblažite s 2 litre vode i zalijte biljke svakih 15 dana. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.